में हम पाखे अछंती हमर वन ऑफ द ग्रेट रिसोर्स पर्सन having mammoth experience in the field of IT technology skilling AI more specifically सूर्य प्रकाश महापात्र सर आपन को बहुत बहुत स्वागत आपन को वास्ट एक्सपीरियंस आज पिलांग पई निश्चय लाभदायक हबो आशा करूछु आपन पिलांग को संक्षिप्त भाबरे बहुत प्रश्नर उत्तर दे परिबे आ पिलांग मित्र उपकृत हेबे वेलकम सर थैंक यू मते सुजोग देथिबा पई आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा प्रथम क्वेश्चन सर आपन जेतु आपन सर टिके पिलांग रखिबे how skill is very important at the current scenario हमर 11 12 पिला आपन सामने लाइव देखुचंती समग्र राज्य रु तांको सर एई प्रश्न उत्तर दे कि रखिबे तापने आकु बढ़िबा how skill is very important in the life of a student over to you sir देखंतो वर्तमान कुआ जाउची स्किल इज द न्यू करेंसी आगुरो करेंसी कहले बुझुथले रुपीस डॉलर से सब वर्तमान नुआ करेंसी होची गोटे इंडिविजुअल पई हो बा गोटे ऑर्गेनाइजेशन पई हो जदि स्किल नाही ताहेले कोनसे लाभ नाही तनो वर्तमान जेतबेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए सब टेक्नोलॉजी सबु काम मनुष्यर रूटीन काम सब करि दउची सेतबेले हम पाखरे रूटीन काम करिया पे किछि नाही हमें केवल स्किल काम ही करि परिबा सेति पई स्किल ता होछु सबुटो अधिका इंपोर्टेंट वेरी नाइस थैंक यू सो मच सर थैंक्स अ लॉट तो स्किल विषय आको बढ़िबा सर हम प्रथम क्वेश्चन ला जो प्रतिद्वंदिता मूलक जो माहौल चलीची समग्र विश्व रे सेथिरे बिगेस्ट चेंज गोटे आसंता 10 वर्ष भितरे हमर कार्य क्षेत्र रे को प्रकार चेंजेस परिवर्तन हेबा को जाउची सही हिसाब रे हमें केमिति अडैप्टेबल है कि हमें निजो को एडजस्ट करी कि स्किल्ड है कि आको बढ़िबा अपन तार टिके से मूलदुआ रखुन सर पिलंग पाई देखो चेंज हबा को जाउची एवं चेंज वर्तमान घटुची मध्ये हम चारि पटे तो वर्क प्लेस ले वर्तमान कोन होउची जहा हम टिके आगुरु कहिली जे रूटीन काम जहा सब रूटीन काम काहे कि हमें आगामी 10-15 वर्ष भीतर देखिबा जे वर्चुअली जो काम आज मनुष्य ह्यूमन बीइंग करूची प्राय अधिकांश काम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करि पारिबो किंतु मनुष्य माने ताल कोन करिवे ह्यूमन बीइंग्स कोन करिवे ह्यूमन बीइंग्स एआई को यूज करिके से माने सब इस प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन बाहर करिवे से माने नुआ आइडिया नै के आसीबे नुआ प्रोडक्ट तयारी करिवे तणो ह्यूमन बीइंग रो काम होची टू सॉल्व प्रॉब्लम्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज बुझि परले आ एआई कोन करिवो वर्चुअली जते रूटीन काम अछि जहा होते ह्यूमन बीइंग्स आज करूची सेटा एआई करि पारिबो वर्तमान प्रश्न होची आमे निजु केमते प्रिपेयर करिबा आगामी दिन गुडी करे ऑर्गेनाइजेशन माने पचारिबेनी जे तमर क्वालिफिकेशन कोन से माने पचारिबे तमे कोन करि पारो तमे कोन जानिचो तमर स्किल कोन अछि तो एति खाली मु कहिबी जे फ्यूचर सेई मानन को बिलोंग करे जो माने सब बेले दोज हु कैन कीप लर्निंग माने बहुत जल्दी जल्दी सिखि पारंती जेते जल्दी पृथ्वी रे परिवर्तन होचे ताठू अधिक स्पीड रे माने सिखि पारंती तनो सेटा होचे आम पई मेन जिंस हमको सिखिबा को पड़िबो केमती हम एआई की यूज करिकि हम प्रॉब्लम सॉल्व करि परिबा ता छडा आउ जहा ह्यूमन स्किल्स हमर दरकार सेउडा हम सिखिबा जो विषय में आलोचना करिबा निश्चय निश्चय सर थैंक यू सो मच तो गोटे उदाहरण रखी पिलांक मोर जहाँ भी प्रश्न आसीबो पिलांकर सपक्ष रे आसीबो कारण पिलांक को रिप्रेजेंट करू सर आपण एज एन एक्सपर्ट आपण एज ए रिसोर्स पर्सन आपण निजर अनुभव को यूटिलाइज करी कि आपण तो आंसर देबे मोर प्रश्न हला जेमिति गोटे जन सपोज जने लॉयर हो जने लॉयर है पे कोन दरकार गोटे मोर कम्युनिकेशन वर्बल स्किल दरकार पाठडे पढिबी डिफरेंट आर्टिकल्स पढिबी डिफरेंट कोन सब सेक्शंस अछि गोटे तार टेक्निकल स्किल्स गोटे एस्पेक्ट रहिछ सो जे कोन से कैरियर जिबा गोटे तार टेक्निकल एस्पेक्ट रहिछ सेतिर हम पढे को बाध्य दैट्स वेरी इंपोर्टेंट करेक्ट हम पिला हमने 11 12 रछंती जण के साइंस स्ट्रीम रछंती के आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम रछंती के कॉमर्स स्ट्रीम रछंती राइट जे तो हमें आज चैप्टर टी होची फ्यूचर स्किल्स एवरी स्टूडेंट नीड्स हमें टेक्निकल पार्ट टा मात दे देबा साइड को रखला कारण हमें जानिनु को पिला कोड नै की जीवो से पिला निजर कैरियर डिसाइड करचंती कि करूचंती कि करिवे सेडा अलगा कथा हमें देखिबा इन जनरल एवरी स्टूडेंट क्लास 11 12 पिला पाठ पढचंती एबे से माने ग्रेजुएशन आडा को गति करूचंती जब एबे निजर से ग्रेजुएशन डिसीजन होची वेरी क्रूशियल मु जहा पढी ताकू नै कि मु कैरियर आकू बढ़िबो सो ग्रेजुएशन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ना सही हिसाब रे एमिति कोन तो एमिति 4-5 स्किल वेरी इंपोर्टेंट एवरी इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो फॉरेन आपण लाइव देखुचंती सेवन तापर काम करबा आरंभ करिवे व्हाट इज द क्रूशियल 4-5 स्किल्स विच एवरीवन इट इज क्वाइट अ मैंडेट टू लर्न बट आपण सर अनुभव टिके कोन से पिला प्रथम जिंस होची क्रिटिकल थिंकिंग ओके
ମାନେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ରିଲ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ସିରପ ଟା ଖାଇଲେ ତମେ 6 ଇଞ୍ଚ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆୱାରସେଲ୍ସ, ସତରେ ହବ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ହଉଛି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଆପଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡି ଦେଇ ସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ କଲଚର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେ ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯଦି ଭାବିଦିଏ ଯେ ମୋ ଏଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଗଲେ କି ମୋର MBA ସରିଗଲେ ବା ବିଟେକ୍ ସରିଗଲେ ମୋ ପାଠ ପଢା ହେଇଗଲା, ସେଟା ଭୁଲ। ଜୀବନ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହଉଛି, ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଦ ଓନ୍ଲି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ପାଠ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ପାଠ ହଉ ବା ଯାହା ହଉ, ନୂଆ ସ୍କିଲ ହଉ, ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପର କଥା ହଉଛି କନେକ୍ଟିଂ ଦ ଡଟ୍ସ। ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମୋ ଉପରେ କଣ ପଡିପାରେ, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛି ତା ଉପରେ କଣ ପଡିପାରେ, ଫ୍ୟୁଚରରେ କଣ ହେଇପାରେ, କଣ କୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ କଲେ ମୋ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୁଁ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବି। ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଫ୍ରେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ସବୁଆଡେ, ସେତେବେଳେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଇକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଣିଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, he designed the best smartphone. तो he could see the future, ଯେ ଫ୍ୟୁଚରରେ କଣ ଆସୁଛି, and ଫ୍ୟୁଚର କୁ ଦେଖିକି he connected the dots। ସେଇ ଯୋଉ ଡଟ୍ କୁ କନେକ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଯେ being comfortable with discomfort। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଜବ୍ସ ଚାଲିଯିବ, ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ଆସିବ, ନୂଆ ଜବ୍ସ ଆସିବ। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ହବ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହବ। ଆମେ କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରି ନବା ଯେ ଚେଞ୍ଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରି ନବା। ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମାନେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା, କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଡିଲ୍ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଆମର ଆଇଡିଆକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ସେଟା ବୁଝିପାରିବା। ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରେସି, କାରଣ ନିଜକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହବାକୁ ପଡିବ। ଇଫ୍ ୟୁ ଅର୍ନ 100 rupees, ଡୋଣ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡ 110 rupees, ସ୍ପେଣ୍ଡ 80 rupees or 70 rupees। ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରେସି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଗିଭେନ୍, ବଟ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଅଦର ସ୍କିଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବେଠାରୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ସମରାଇଜ କରିଦଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଇଜ କରିବି 15 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କୁଇଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତ ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ରେଡି ଟୁ ଆନ୍ସର। ତ ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ସବୁ ଦରକାର, ପ୍ରଥମ ସାର୍ କହିଲେ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ନମ୍ବର 1 ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସାର୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ନମ୍ବର 2, ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶିଖୁଥିବା ତ ଗ୍ରୋ କରୁଥିବା। ଯଦି ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିଦବ ସେଇଠି ଆମ କ୍ୟାରିୟର ଅଟକିଯିବ। ହେଲା, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଫ୍ ୟୁ ରିୟଲି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଟୁ ଦ ପିନାକଲ ଅଫ ସକ୍ସେସ୍, ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଆସିବ ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛି, ମିଷ୍ଟର ନୋୱାଲ, ମିସ୍ ନୋୱାଲ, ମିସେସ୍ ନୋୱାଲ ହେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। 3, 4, କନେକ୍ଟିଂ ଦ ଡଟ୍ସ। ତ କନେକ୍ଟ ଡଟ୍ସ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଥିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଉଥିବା, ତାହା ସେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବା, ପ୍ଲସ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ କରୁଥିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିବା, ଏତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା, ଯେତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା, ଆମେ ସେତେ ଗ୍ରୋ କରିବା। So the more you meet with people who know more than you, you accelerate your success. It's very important, है ना। तीनटा गला, चारटा गला। तापर डिस्कम्फर्ट साइड बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहले। आमे समस्त कंफर्टेबल बसछु वर्तमान। आम बसछु गोड आम समस्त कंफर्ट छ, घरे वाला टिके एसी लागि जाओ, ठंडा लागि जाओ, भल लागिला, लाइन पड़ला टेंशन ही होची। आमे डिस्कम्फर्ट को आमे डिस्कम्फर्ट हिसाब रे नउछु। डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करो। यदि आमे कंफर्टेबल है कि आराम से टिके शांति रे बसी पडुछु, ठंडा लागुची, କିନ୍ତୁ डिस्कम्फर्ट है एटा पार्ट ऑफ लाइफ। डिस्कम्फर्ट आमे नेबा नाही, ताले ग्रोथ आगु जीव नाही। जो डिस्कम्फर्ट पछु फेरी आसलो, पुणी पछु फेरी आसलो, डिस्कम्फर्ट रो आगु पळेलो, ग्रोथ आडो गति कलो, हला। देन सर कहले EI, इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपोर्टेंट। प्रॉब्लम आसीबो, इश्यूज आसीबो, समस्या आसीबो, चैलेंज आसीबो, तक हमें फटाफट सॉल्व करियार अछि। आज गला सरला, काली पुणी कम बैक इमीडिएटली, ताऊ धरी बसियार नै, हैला। आउ फाइनल फाइनेंशियल लिटरेसी। जदि हमें एबे फाइनेंस टाको स्टार्टिंग रो देखि अर्ली से धर देबा,
ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ସାର୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖ, ମଝିରେ ପଚାରି ଦେଖା ତମେ ଆନ୍ସର ଦଉଛ କି ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ପଚାରି ଚାଲ, ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ଚାଲ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଯିବି। ସୁଜିତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ତ ଏଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ଏଆଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ବୁଲି ଆସୁଛି ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏଆଇ ୱିଲ୍ ରିପ୍ଲେସ ଜବ୍ସ। ସମସ୍ତେ ଯୋଉଟେ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଣେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହଉଛି କି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନେଷ୍ଟ ଟପିକ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଆଇ ଇଜ ରିପ୍ଲେସିଂ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଜବ୍ସ। ତ ଯଦି ଏଆଇ ଏଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଲେଟ୍ସ ଟିକେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ରଖିବେ, ତା ପ୍ରଜ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ ଟା କହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମେ ଏବେଠୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଏଆଇ ସହିତ ଆମକୁ ବଢିଆର ଅଛି, ଏଆଇ ଯୁଗ ସହିତ ତାଳମେଳ କରି ବଢିଆର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କରିବାକୁ କଣ ହବ, ଏଇଟା ଟିକେ ସାର୍ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଭାଇ, ବୁଝେଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ। will AI replace jobs? Yes, AI will replace jobs, but AI will not replace human beings. human beings ସବୁଦିନ ଥିଲେ ଏବଂ ରହିବେ। AI କଣ କରିବ, ଯୋଉ କାମ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ AI କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେଟର ଆସିଲା, ଆଉ କଣ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜବ କଣ ଚାଲିଗଲା? ନା, ସେମାନେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଲମ୍ବା କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରୁଥିଲେ, ବଡ ବଡ ନମ୍ବର ହିସାବ ମାନେ ଆଡିସନ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଡିଭିଜନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିଲାନି। ସେଇ କାମ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର କଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏଆଇ ଆମ ଆଜି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାମ ନେଇକି ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ସହଜ କରିଦବ, ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବ ନୂଆ କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଆଇ ଜବ୍ ନେଇଯିବ, ଏଆଇ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନୂଆ ଜବ୍ ତିଆରି କରିବ। କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୋଲେ କଣ ଅଛି ଶୁଣିନଥିଲେ, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଏଆଇ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜବ୍, ନୂଆ ଜବ୍ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। 10-20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ସେ କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ କରିକି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏଟା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଅପରଚୁନିଟି, ନୂଆ ଅପରଚୁନିଟି ତିଆରି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ଲସ୍ ଏଆଇ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଏ ବିଗ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମକୁ ଏଆଇ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏଆଇ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। वी विल हैव अ डिस्टिंक्ट एज ओवर अदर्स। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଏବେ 11-12 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟଲି ପିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆକ୍ରସ୍। କାରଣ ପିଲାମାନେ କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଉଛି। Right. ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଏଆଇ ଯଦି ଶିଖିବା କଣ ଶିଖିବା, କୋଉ କୋଉ ଟୁଲ୍ସ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଫଳରେ ଆମେ ଏଆଇ ଯୁଗ ସହିତ ତାଳମେଳ କରିକି ତା ସହିତ ଏଆଇ ର ସ୍ପିଡ ସାଙ୍ଗେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଫଳରେ ଏଆଇ ଆମ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟକତା ନ ହଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ସେଟା ଟିକେ କହିବେ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଆଇ ମାନେ ହେଲା ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ବା ଜେମିନାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ବଟ୍ ଏଆଇ ହଉଛି ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା। ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡ୍ରଗ ଡେଭଲପର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ମେଡିସିନ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଆଇ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡ୍ରଗ୍ସ କୁ ମାନେ ରିସର୍ଚର ମାନେ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମାସରେ ହେଇପାରୁଛି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କୋଭିଡ ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଏଆଇ କି ୟୁଜ କରି ଯିଏ ଜଣେ ଟିଚର, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ମେଟେରିଆଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଏଆଇ ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଦେୟାର ମେଟେରିଆଲ ଭେରି କ୍ୱିକଲି। ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଗାଁ ଗହଳି ରିମୋଟ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିମେଡିସିନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଆଜି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟର ଏକ୍ସରେ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ୟୁଜ କରିକି ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଙ୍ଗର, ଡକ୍ଟର, ଟିଚର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର, ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ଏଆଇ କି ୟୁଜ କରିକି ଆପଣ କେମିତି ଆହୁରି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ ସର୍ଭିସେସ୍, ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି, ଆଟ୍ ଫିନୋମିନାଲ ସ୍ପିଡ, ଆଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ କଷ୍ଟ। ଏଇ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁଲ୍ସ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ? ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି।
प्रथमे एआई रो टेक्नोलोजी टा बुझियो एआई टा इफेक्टिव होची जदि आपण प्रॉपर प्रॉम्प्ट देई परुछंती एआई को ताहले यू गेट द बेस्ट रिजल्ट से चैट जीपीटी टूल पांचटा पिला यूज करूछंती किंतु जणे तादरु सिग्निफिकेंटली पावरफुल रिजल्ट पाउची प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट होची इंपोर्टेंट को प्रॉम्प्ट देले राइट आउटपुट मिली पारे आपण कोन चाहुचंती एवं एआई होची गोटे टूल किंतु से टूल टा आपण किभली यूज करि परिबे ता ऊपर डिपेंड होची जणे ऑर्डिनरी प्रॉम्प्ट दोची जणे गोटे पावरफुल प्रॉम्प्ट दोची ता भीतर बहुत डिफरेंस अछि ता परे वर्तमान कोन होची देखंतु एजेंटिक एआई होची न्यू कांसेप्ट वर्तमान जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई होची निजे किछि एजेंट्स तयारी करबा जे आपणकर काम करबा आपणक सेवा करबा आपण गोटे हॉलिडे रे जीवा प्लान करूचंती आपण गोटे एजेंट डेवलप करिवे जे आपणकर हॉलिडे प्लानिंग ठु आरंभ करिकि टिकेट बुक ठु आरंभ करिकि को होटल रहिबा तार बुकिंग एवं सेठी साइट सीइंग अरेंजमेंट एजेंटिक एआई एजेंट्स वर्तमान एसबु करिवार दक्षता क्षमता समान भीतर अछि तेणु एआई इज बियॉन्ड चैट जीपीटी और जेमिनाई एआई इज मच मोर देन दैट बढ़िया थैंक यू सो मच पिले माने जान लो एआई वर्तमान सतीज शब्द कहले एजेंटिक एआई आउ जनरेटिव एआई सो कोर्सेस भी मिलुची तमे देखिबो इंटरनेट रे कोर्सेस अवेलेबल अछि बहुत ही कम कॉस्ट तमे सीधा आरंभ करिबो कहबी गोटे चैप्टर अछि यूडेमी गोटे प्लेटफॉर्म अछि बहुत कम कॉस्ट रे आरंभ बेसिक रु आरंभ करो जण कोर्सेस कर 700 टका 800 टका 1000 टका 1200 टका 600 टका मिलुची आ विभिन्न प्रकार ऑकेजन देखि समान डिस्काउंट भी दियंती मास सेलिंग रे हेइ रहता भी बुझो आगे जिनसोटे जाना कोन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोन प्रॉम्प्टिंग केमति दबा हाउ टू यूज जमी तमे जम डॉक्टर को पाखु जाउछ डॉक्टर को कहउछ पेट खराब अछि तला से मेडिसिन दियंतु डॉक्टर दे देला मेडिसिन जाओ डॉक्टर बुझिले नाही मेडिसिन ठीक हबो गारंटी नाही कारण डॉक्टर पचारि नाते काली रात रे कोन खाइथिलो पेट कोठी काटुची पेट केबे आगरु पेट काटुथिला की ना काली आरंभ भेला यदि से 7-8 प्रश्न पचारु नांती तो प्रॉपर डायग्नोसिस हबो नहीं आ तमरा प्रॉपर मेडिसिन मिलिबो नहीं सेमिति कथा तमे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से तमे प्रॉपर माइक्रो लेवल रे प्रश्न दे पचारिबो नहीं तमे एग्जैक्टली कोन दरकार से सही हिसाब रे तुमको आंसर दे परिबो नहीं सो एजेंट यू आर रेडी गेटिंग एन एजेंट रेडी टू डू योर वर्क सो एआई हम कामटा को सहज कर देछि सेटा शिक्षार अछि केमिति तो तमे एआई को संगे लढिया चाहूछ एआई भलिया आगु बढ़िया चाहूछ तले एआई को शिक्षा पड़िबो और एआई को न सिखली ए सब केमिति हम आकु लढिबा केमिति आकु पड़िबा हला तो एटे ऑप्शन पिला मन उत्तर देले रखले टिके चैट बॉक्स रे फटाफट को माने भाबुच 11 12 रछ वेरी इंपोर्टेंट स्पीकिंग स्किल टा कम्युनिकेशन स्किल टा को माने इंग्लिश कहबा को टिके कष्ट होची त माने भलो कि कहि पारुन एंड यू आर फेसिंग इश्यूज फॉर स्पीकिंग इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग टा ही पारुनी स्टेज गले डर लागुची सर डिबेट जीडी करिया पई कि प्रेजेंटेशन देआ डर लागुची को जल्दी जल्दी हाथ टिके फटाफट मी लिखिलो मी लिखि चलो देखिबा केतले चारटा मी भाले लेख एटा हमें गोटे ऑनेस्टली कह कि असुविधा नहीं मुझे कही पार नथली मुझे ओडिया मीडियम छुआ तुम भाया भावनी मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल आसी बट आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश आमर सूर्य प्रकाश महापात्र सी सार सी भी सेमती ओडिया मीडियम स्कूल छुआ आउ वी आर होल्डिंग अ वेरी गुड पोजिशन इवेंचुअली इन अ करियर हमें भलो कही पारुछु वी स्पीक वेल हबो तापे दरकार गोटे दृढ़ मन वी ऑल स्टूडेंट्स आर समस्त जने लिखिदेला केउ झरु आमे समस्ते माने यू आर वेरी कॉन्फिडेंट आमे केही कहि पारुनु नहीं हो बढ़िया कमेंट तो तापे कौन करिया हमर गोटे गत शेष लास्ट ईयर सेशन हेतिला फंक्शनल इंग्लिश से गोटे अछि यूट्यूब चैनल जिवो सेठी गोटे पाइबो गोटे यूट्यूब थिबो फंक्शनल इंग्लिश खोजिबो ते पर लिखा हिची हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश तो माने केबी के अटेंड भी करथिबो लास्ट टाइम रे हला ओके कम्युनिकेशन स्किल अच्छा वेरी नाइस मते गला को पिला माने लीडरशिप स्किल अछि कार जे पास्ट किछि इवेंट ऑर्गेनाइज करछो कौन जिनस को लीड करिया बढ़ीच घर गोटे कॉलोनी पूजा कर सरस्वती पूजा गणेश पूजा किसी गोटे इवेंट कर हाथ लेख एल माने एल डी लेख लीडरशिप है एलडीएस लीडरशिप एलडीएस लेख एलडीएस लिखिले मुझे जानिबा जे तमे कर एलडीएस बढ़िया एलडीएस के कर सब होस्टिंग कर स्टेज को जाइच पिला बुझेच वाह बढ़िया जार एलडीएस लीडरशिप स्किल अच्छी तो कह मन कथा डर कौन था पाखे डर किसी ना तेणु लीडरशिप हैज अ स्ट्रेट कनेक्शन विथ कम्युनिकेशन स्किल जी लीडरशिप स्किल करी तेणु जे पिला कहबी तुम जब भी किसी अपॉर्चुनिटी मिलूची आगे धर ताको है सर आपन टिके सर पिला सजेस्ट करेंगे आम जानले कथबार्तारू एआई तो बुझेले एआई पिला केमती पढ़िबे से जानले आउट ऑफ ऑल स्किल्स यू टोल्ड टुडे
communication skill और leadership skill is very very important, two skills required. तो केमिति सर पिला एबे केमिति ताको डेवलप करे, नर्चर केमिति करिवे, कोन गोटे पदक्षेप नेले, स्टेप नेले स्कूल कॉलेज टाइम रे ही जे मु आगो को बॉडी की गोटे मु कैरियर रे सेटा रिफ्लेक्ट करि परिबी, रूपांतर करि परिबी आ भविष्य रे कोनस जगह रे कार्य क्षेत्र रे ताको भला रे ताको उपयोग करि परिबी। तो तांको टे पिलांग से आपण टे आपण एक्सपीरियंस टे गाइड करन सर। पिला माने देखो कम्युनिकेशन स्किल किछ रॉकेट साइंस नुहे, जेमती जहा जसवंत सर कहिले जे आमे सब ओडिया मीडियम रो आछू, आज भलो भलो प्रोफेशन रे काम करूछु। कथा होछि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तुमको प्रतिदिन जदि तुम एई काम करि परिबो 15 मिनिट तुम किछि सुनिबो, कोनसी माने टेलीविजन ऑन करिके हो, यूट्यूब रे हो सुनिबो इंग्लिश रे, तुम किछि पढिबो इंग्लिश रे, ये हला इनपुट, सुनिलो एवं पढिलो, तापरे किछि लेखिबो आ किछि कहिबो। तुम जदि एति करि परिबो 15 मिनिट न हो 10 मिनिट 10 मिनिट 10 मिनिट 10 मिनिट 10 मिनिट सुनिबो, 10 मिनिट पढिबो, 10 मिनिट लेखिबो, 10 मिनिट कहिबो, प्रतिदिन जदि एति की प्रैक्टिस करिवो, ये होछि फार्मूला रीड राइट स्पीक रिपीट। एति जदि तुम प्रतिदिन अभ्यास करिवो तमे डेफिनेटली देखिबो तमर इंप्रूवमेंट हबो। खाली कहिला बेले देखिबो जे कोन भूलटा रहउछि, तम सांग काहू कहिबो बा सर को कहिबो कि मैडम को कहिबो फीडबैक दवा पाए। लेखिला बेले देखिबो जे कोनटा भूल रहउछि तार संशोधन करनो। एतिकी जदि तमे करिवो, जदि आधा घंटा रु 40 मिनिट प्रतिदिन तमे स्पेंड करिवो, बेसी समय दवा दरकार नाही, 7 रु 10 मिनिट तमे लेखिबो, कहिबो, पढिबो एवं ये करिवो, वाच करिवो, ताहेले निश्चित भाବରେ तमरो इंप्रूवमेंट हबो। सिंपल टेक्निक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। सर एब्रिवेटेड फॉर्म टा मन रख पिला माने RWSR, रीड राइट स्पीक रिपीट, मन रखेटा मन रहबो, एता तो मन रहबो ना, रीड राइट स्पीक रिपीट, पढ़ टिके लेख तापर तक कुह पुणी से जिनस रिपीट कर। विराट कोहली फिट प्रैक्टिस कला, फील्ड रोलेला, सेंचुरी मारला, सोइला, पुणी उठला, पुणी सेंचुरी मारला, दैट्स व्हाई इज विराट कोहली। तो सब से सक्सेसफुल हेबा को चाहूच, पहुंचा चाहूच, तो सही मनटा दरकार। पिला माने आजिकल एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप एज जो पिला माने एंटरप्रेन्योर होउचंती एबेकार स्टेज रे इट इज 26 जानो। आगु टाइम थिला तो 15-20 वर्ष आगु इट वाज 42 38 39 थिला, लोक लेट रे बहुत एंटरप्रेन्योर होउतले। एबे एंटरप्रेन्योरशिप रो स्पार्क एते बढ़ी जाईची, पर ता पे तुमको ई सब स्किल के धरिया पड़िबो। तमे आउच कॉलेज चलीची, +2 चलीची हो, तापर ग्रेजुएशन करबा, गोटे ऑनर्स नहीं पाठ पढ़दबा, तापर देखिबा कोन हबो, नाई बहुत डिले हो जाउची। डिसाइड करो करिबी कोन, कुआडे जीबी, गोटे लक्ष्य गोटे फोकस करी कि चलो। अर्जुन नंदी कहते मत कौन देखा द्रोणाचार्य पचारे कहले मत खाली आखि देखा, बस आखि देखा जा कथा, किछि देखा जा कथा न, चाहे तुम सक्सेस टा 5 वर्ष जल्दी पड़े आसो। जी आखि सांगे देखुची गछ पवन फल, ताकू 10-5 वर्ष आगो घुंची जीवो। सो डिसाइड तो कौन करिवो, सो क्विकली डिसाइड, डेवलप ऑल दिस स्किल्स, तापर तमे पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज, मैनेज ऑल द इवेंट्स, जिते करिवो कष्ट पाइबो, डिस्कम्फर्ट देखिवो, तुम सेठी सिखि 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 चलिबो ऑटोमेटिकली। हला पिला माने एटा इंपोर्टेंट। पिला प्रश्न तुमको जीवे क्विकली प्रश्न पचारुची। सर जो स्किल सब कहिथिले ऑल द स्किल्स, से स्किल गुडा कोन देखिया केतरा कहि परिबो सर? पाखा पाखी 8टा 9टा स्किल कहिथिले। सो को पिला माने स्किल सब जानिचो, मन रखिचो, लिखि जा फटाफट क्विकली देखिबा, तापर हमको बढ़िया कि व्हिच स्कूल इज द फास्टेस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल टू रेस्पोंड दिस 5 स्किल्स व्हिच यू शुड नो। कम्युनिकेशन स्किल गोटे ने एकाथे 5टा लेखो, गोटे गोटे नहीं एकाथरे 5 लिखि दे, 4टा लिखि दो, पोस्ट कर दियो। गुड गुड ग्रेट। आउ एआई टूल्स जानिले, सब सिखिले, आमे एआई जानि सारलुनी, आमे को स्किल दरकार जानि सारलुनी, केमिति कम्युनिकेशन इंप्रूव करे सार कहिले, कोन आमे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पार्टिसिपेट करियो आमे जानिलु, लीडरशिप स्किल बढ़िया पई। आउ कोन लीडरशिप RWRS, वेरी गुड, रीड राइट स्पीक एंड रिपीट, फैंटास्टिक। फरहान हुसैन एआई कम्युनिकेशन स्किल लीडरशिप, क्यों जरूर असला LDS, वेरी गुड लीडरशिप स्किल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पिले माने चमत्कार पार्टिसिपेशन, एमती स्किल लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ से स्कूल बांकीरू बिनकारू, बढ़िया बढ़िया। आउ चला कम्युनिकेशन लीडरशिप, वेरी गुड सर। पिला आपन क्लास को भला शुणुचंती, उत्तर आपन पाइले देखुचंती, पिला लाइव आपन कहउचंती, तेणु हमर सेशन सक्सेसफुल होउची, फिर जानुचंती।
ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସାର୍ ନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ତ କହିଲେ, EI, ବିଙ୍ଗ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟରେସି, ଏ ତ ପିଲା କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ? ସବୁ ତ ହେଲା, ଗୋଟେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଥାଏ, କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇକି କରିବି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ? କେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଦେଖାଏ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ, ଲୋଜ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜ। ହାଇରେ ଆମେ ହାଇ ହୋଇଯାଉ, ଲୋରେ ଆମେ ଲୋ ହେଇଯାଉ। ସେ ଲୋ ଟାକୁ, ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଟାକୁ କେମିତି ନବା, ସେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଟା ବହୁତ ଲୋକ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଖସି ଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ରହିବ? ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଲାନି, ଭଲ କରିପାରିଲିନି, ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ସ୍କୋର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଦେଇପାରିଲିନି, ମୋ ସେସନ ହେଇପାରିଲାନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି କିଛି କହିଥିଲା ତୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା କୁଳାଙ୍ଗାର, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି, ତୁ ପାଠଟା ପଢି ପାରିବୁନି। ଚାରିଆଡୁ ସେମାନେ ପୁରା ଅସ୍ତ୍ର ଫସ୍ତ୍ର ତୀର ଫିର ଲୋକେ ମାରୁଥାନ୍ତି। ସେଇଠି କେମିତି ମୁଁ ପୁରା ବାହୁବଳୀ ଭଳିଆ ଛିଡା ହେବି ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ଅନୁଭବ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ସାର୍। ସେ କପିଲ ଦେବ ଯେତେବେଳେ କୋଚିଂ ନଉଥିଲେ ୟଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟର, ମାନେ ଆଜ୍ଞା। କ୍ୟାମ୍ପରେ କୋଚିଂ ନେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ତମେ କଣ 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 ଖେଳୁଛ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର। ସେ ହୁଁ ହସି ହସି କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ସେ କହିଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ନେଲି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ହେଇକି ଦେଖେଇବି। ତେଣୁ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ନିଜ ରେଜଲ୍ୟୁସନ, ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ତମେ ତା ପଛରେ ସବୁଦିନେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ହୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲେ ସାଇକେଲରୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପଢିକି ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଯେ ଛାଡିଦବ ଶିଖିବା, ସାଇକେଲ ଜୀବନ ସାରା ଶିଖି ପାରିବନି। ମନେ ରଖ, ନଲେଜ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତମକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ତମେ ଗୋଟେ ଜବ ବି ପାଇଯାଇପାର ତମ ନଲେଜ ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବେସିସ ରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇବ, ଗ୍ରୋଥ ହବ ଯଦି ତମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ପଜିଟିଭ ଥାଏ। ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଆଟିଟ୍ୟୁଡରେ ହେଲା କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ୱିଲିଂନେସ୍ ଟୁ ଲର୍ନ, କିପିଂ ୟୁର ପ୍ରମିसेस, ଷ୍ଟେଇଂ ପଜିଟିଭ, ये सब ହଉଛି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ। ଏଇଟା କୋଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କେହି ପଢାନ୍ତିନି, କୌଣସି ସିଲାବସରେ ଇଏ ନଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ। ତମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଦୁନିଆକୁ ସେତେ ଫେସ୍ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦବ, ସେତେବେଳେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍। ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମର ଯିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମଠୁ ହାୟର ସ୍କୋର ରଖିଲା, ତମେ ଜେଲସ୍ ହେଇପାର, କିମ୍ବା ତମେ ଭାଇପାର ଯେ ସେ ମୋଠୁ ଅଧିକା କାହିଁକି ରଖିଲା, ସେ କଣ କରିଛି, ତାଠୁ ମୋର କଣ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ। ବହୁତ ବଢିଆ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉ ତମକୁ କ୍ୟାରିୟରରେ, ତମକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ। ଖାଲି ନଲେଜ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ଏନଫ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ତା ଅର୍ଥ ସାର୍ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଖି ସାମ୍ନା ରଖି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ୟେସ୍। ସବୁ ଯଦି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛି, ଆଖି ଦେଖିକି କାନରେ ଗୋଟେ ବାଜିଲା, ଅଟକି ଗଲି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ପଛକୁ ପଳେଇଲା, ପୁଣି କିଏ କହିଲେ, ପୁଣି ବଢିଲା, ରିଫ୍ରେଶ ହେଇକି, ପୁଣି ଗ୍ଲୁକୋଜ ପିଇକି ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ ଆଗକୁ ବଢିଲା, ପୁଣି କିଏ କହିଲେ, ପୁଣି ପଛକୁ ପଳେଇଲା। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଖସିଯିବ, ଆସୁଥିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯିବା। You have to go Exactly. long, you have to walk long, you have to go long, for that attitude has to be super strong. ପିଲାମାନେ ସେ ଯୋଉ ବସିଛ, ତମେ ଏବେ ଭାବି ପାରୁନଥିବ, ତମେ ଏବେ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରୁନଥିବ, ତମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନଥିବ, how important is time. With this session, এই ସେସନଟା ସରିଯିବ ଆଉ 20 ମିନିଟ 25 ମିନିଟ ଭିତରେ ସରିଗଲା। Interaction with Surya Prakash Mahapatra sir is over. An experienced personality, mammoth, more than 30-40 years of experience. ସେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। How important it is his each and every instruction. ମୁଁ ସେମିତି ତମରି ଜାଗାରେ ଥିଲି, କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, +2 ପଢିଲା, +2 ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇ ପାଠ ପଢିଲି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସୋସିଓଲୋଜି, ଲଜିକ ୱାଜ ମାଇ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିଲି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କଣ ଆଗକୁ ହେବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ମୋ ଲାଇଫରେ ଏବେ ଯେମିତି ତମ ପାଖକୁ ସେସନ ମତେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ମୁଁ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି, କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିଥିଲି। ତ ମିଳୁଛି, ୟୁ ଆର୍ ଲକି, ଫର୍ଚୁନେଟ, ୟୁଟିଲାଇଜ ଇଟ୍। ମେକ୍ ୟୋର ପେରେଣ୍ଟସ ପ୍ରାଉଡ, ମେକ୍ ୟୋର ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଉଡ, ମେକ୍ ୟୋର କଲେଜ ପ୍ରାଉଡ, ମେକ୍ ୟୋର ଏଭ୍ରି ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ ପ୍ରାଉଡ। ତା ପାଇଁ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ନାଓ। ଏବେ ଯୋଉମାନେ 12th ରେ ଅଛ, ଅଲରେଡି ଟାଇମ ଓଭର। 11th ରେ ଅଛ, still better late than never. Decide and move on. It's very very important. ସାର୍ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବେ, ଏବେ 12th ସରିଲା, ଗ୍ରାଜୁଏସନକୁ ଯିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଲା ପରେ ସାର୍ ସେମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ 3 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଫେଜ୍ ଅଛି, NEP ଆସିଲେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, 3 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୱିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେ ଚାହିଁବେ 4 ବର୍ଷ ବ୍ୟାକ୍ ନେଇକି ଯିବ।
फ्यूचर हूँ कार्यक्षेत्र ना कार्यक्षेत्र रे जीवा पई गोटे रिक्रुटर आसी गोटे इंटरव्यू टे नब पिलार से Right. कौन कौन देखिबो 3-4टा स्किल कौन देखि जे पिलार कौन थिया पाठ गोटे टेक्निकल तो देखिबो टेक्निकल नॉलेज अछि कि नै ता छडा से इंटरव्यू दे पचारिबे से 15-20 मिनिट भितरे जे तक भल लागले से 10 मिनिट रे भल न लागे 10 मिनिट काट देबो हो गेला थैंक यू सो मच गुड बाय और जदी भल लागला से 20-25 मिनिट रे इंटरव्यू टे नब तो से कौन देखे से पिलाठू कौन आशा करे जे कार्य दे एई पिलाठू एमिति जिंस स्किल टे थिले मु ताको आगो नेकी जेबी आई सिलेक्ट हिम तो सर आपण तो रिक्रूटर है सर बहुत काम करचंती आपण आज रिक्रूटर आपण एक्सपीरियंस शेयर करिवे जे से 4-5 टाइम्स कौन जो पिला खोजंती जते बेले इंटरव्यू टे निया जाए टिके से पिला को कहयो संक्षिप्त रे बहुत बढ़िया प्रश्न पिला देख माने जे रिक्रुटर रिक्रुट करे से भल भाव जानी थाए जे एमाने होउछन्ते फ्रेशर एमाने पाखरे कोनसी अभिज्ञता नाही तेणु से तमटो अभिज्ञता आशा करते नाही किंतु कौन आशा करती जे काम ए पिलाटी तो किछि काम जानि नथिबो किंतु कामटा जल्दी शिखि परिबो कि नाही बुझि पारलो तेणु लर्निंग एप्टीट्यूड अछि कि नाही क्विक लर्नर कि नाही प्रथम जिंस से देखि द्वितीय जिंस तमे पाठ पढ़ला बेले एकुटिया पढुछ तमे भल पढ़ले भल मार्क रखिबो भल न पढ़ले तमर मार्क खराब हबो किंतु एतबेले ऑर्गेनाइजेशन जॉइन करिवो तमे सेठी आउ इंडिविजुअल कथा रहिलानी सेठी तमे यू आर पार्ट ऑफ ए टीम तमे जदि भल परफॉर्म न कल तम टीम रो परफॉर्मेंस डाउन हो जिवो तेणु से माने देखिबे तमे टीम प्लेयर के नाही तमे कोलैबोरेटर के नाही तमे अन्य मन संगे मिसी की काम करि परिबो ना तमे होछ इंडिविजुअल प्लेयर तेणु समस्ते सब कंपनी माने रिक्रूटर माने देखंती जे कोलैबोरेशन स्किल्स अछि कि नाही तृतीय बहुत इंपोर्टेंट जिंस होछ कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स अछि कि नाही फोर्थ हला तमरो एटीट्यूड तमरो एडेप्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ए सब अछि कि नाही फिफ्थ होछ इंपोर्टेंट जिंस जे समस्त खोजंती तमे तमे प्रॉब्लम विषय क्रीप करिवो ना प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन दबो प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए मैनेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अछि कि नाही बहुत पिला आछंती बहुत टैलेंटेड पिला किन सब बळे कंप्लेन करंती एटा हलानी सेटा हलानी एटा नाही सेटा नाही ऑर्गेनाइजेशन रे से ताको के पसंद करंते जो पिला माने जो न्यू रिक्रूट फ्रेशर जे जॉइन करे जे कहे सर कि मैडम कहंतु जे कोन मते करियो पड़िबो आई विल डू इट आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जे इनिशिएटिव नो में रेडी थाए सब बळे जे सब बळे हंग्री थाए टू लर्न न्यू थिंग्स सेही भली पिलांकु ऑर्गेनाइजेशन माने रिक्रूटर माने पसंद करती टेक्निकल स्किल समस्त जानते आज यदि नाही काली डेवलप करि परिबो किंतु एई जो स्किल गुडा एटीट्यूड एंड सॉफ्ट स्किल्स बहुत समय लागे डेवलप करबा एबेटू लागि जाओ सेथरे बहुत बढ़िया बहुत सुंदर भाव सर आपण एटा को परिवेशन करचंती बहुत भल लागिला सुनी कि पिला माने जानो दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस व्हाट सर इज टॉकिंग अबाउट माने एक्सपीरियंस तांकर से बहुत बहुत वर्षर से एक्सपीरियंस सेटा कहि रखछन त मन पई पिला माने किछि प्रश्न पचारछ सर आपण ताटे उत्तर देबे प्रश्न अछि जे तांको स्कूल बोधे अछि पिला तांकर वाइवा होय स्कूल टाइम रे वाइवा आज तमर प्रैक्टिकल वाइवा अछि पिला वाइवा बेले को डरी जानते सर तापा किछि कोन सर कोन करबा केमति मो डायबिटीज स्ट्रांग हे कि जीबी कोन कहि परिबी तो आपण टिके ताको उत्तर देबे सर देखो डरटा होची सब बळे डरटा होची फियर ऑफ फेलियर काले फेल माने सक्सेसफुल हेई परिबिनी एई होची डर हला तेणु तम माने मोर एडवाइस होची फोकस टा न रहो आउटकम ऊपर फोकस टा रहो प्रोसेस ऊपर हला रिजल्ट कोन हबो बहुत गुडे फैक्टर ऊपर डिपेंड करियो जतो कंपटीशन बहुत अछि गोटे पोजीशन 10टा भलो पिला आछंती तमे न जॉब न पाई पारो किंतु तमे भलो करी प्रिपेयर हेइत लगे नाही तमे सब क्वेश्चन पाई प्रस्तुत हेइत लगे नाही सेटा होची इंपोर्टेंट सब बळे प्रोसेस ऊपर फोकस करो आउटकम सब बळे हातेर न थाए आउटकम होची इंपोर्टेंट मना करूने आउटकम इंपोर्टेंट नहे किंतु जदि प्रोसेस ऊपर फोकस करिवो ताले फियर ऑफ फेलियर टा पड़ै जे अच्छा द्वितीय जिंस जे अधिक भाबरे निजे प्रिपेयर हेई थाए तारो सक्सेस होबार चांसेस अधिका से गोटे कथा अछि जे दोज हु ब्लीड इन प्रैक्टिस दोज हु स्वेट इन ड्यूरिंग प्रैक्टिस ब्लीड लेस ड्यूरिंग वॉर वो बढ़िया कथा जने कि फिलोसोफर कहिथिले जे प्रस्तुत प्रिपेयर कला बेले बहुत झाड़ बुहांती से युद्ध रे कम रक्त बहे तांकर तार कहबार कथाटा होची जदि प्रिपरेशन भलो भाबरे हेई थाए ताले तो आउटकम भलो हबो तेंदुलकर एते बड़ क्रिकेटर प्रतिदिन सकाळ उठी से नेट प्रैक्टिस करते कहीं करते से कहबे तो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर टैलेंटेड मोर प्रैक्टिस करिया कोन दरकार मु सब जानि छी नो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट
ତମେ ଯଦି ନିହାତି ପ୍ରିପେୟାର ହବ ତାହେଲେ ଭାଇବାକୁ ଡରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ କରି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନ, ପଢିନ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିନ, ତମର ମାନେ ରିହର୍ସ କରିନ ଆନ୍ସର କେମିତି କରିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଡେଫିନେଟଲି ତମର ସେ ଭୟ ରହିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିପେୟାର ୱେଲ୍। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ବଢିଆ। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया लगिला। आपण सर जमती बुझे कहले प्रिपरेशन प्रस्तुति, मु तो कहबी फियर इज अ प्रिविलेज। पिले माने डर रहिबा कथा, डर बेली दिन आगे सक्सेस हबो आगो को। मु डरिनी, अरे जेतले प्रथम थर मु स्टेज होइल, मु स्टेज रेबे मु कोन 100 200 500 1000 लोक देखले भी कहि पकोछ, काहे हम सब दिन से काम करूछु हला। जेतले नुआ नुआ जाउथलु स्टेज को लोक देखि दउथली, एटा धक 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 सीधा 100 150 200 कहबिनी कौन कहि पिला कौन गोड़ा तो थरुथला। पिला देखुछंती समुद्र आगार मुंडटा देखाउछ खाली टिक 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 खपुरी हला। तापरे जेतले धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ला, गोटे गोटे करी करी चालली, लोक माने कर ताड़ी देले, अकम्प्लिशमेंट देले, खुशी लागिला। सो खुशी मोर ईच अकम्प्लिशमेंट इन योर लाइफ इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस बाय इंच। जेते माइलस्टोन खुंट तमे धरी 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 चली तुम कॉन्फिडेंस लेवल सेते 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 बढ़ी चली। लोकन से कॉन्फिडेंस केमिति आसीबो, कॉन्फिडेंस घरे बसिले आसीबो नहीं, कॉन्फिडेंस खाली भितरे गोटे रूम रे रही के आसीबो नहीं। कॉन्फिडेंस पाई क्षेत्र को जाय पड़िबो, युद्ध क्षेत्र उल्लेहा को पड़िबो। केतळे हारिबो, केतळे जितिबो, केतळे जितिबो, केतळे हारिबो, इट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल लाइफ, बट एवरी इवेंट विल गिव यू अ सर्टेन एक्सपीरियंस। ता पहले पड़िबो सेतबेले हाउ लोक हसंतु, हसिया काम लोक काम हसिबा हसिबे, लोक काम तम ऊपर रागे रागे, तांको तुम कंट्रोल तम 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 ऊपर कंट्रोल अछि। जाओ लोक हसंतु, तापर थरे त कहे रडिबा आरंभ करबो, यू रोर लाइक अ लायन। सेटा पे लक्षण रेखा क्रॉस करिया पड़िबो। आस लक्षण रेखा क्रॉस करबो नाही, से पछर रहि जो दुनिया आगु स्विमिंग स्विमिंग ଶିଖିକି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବ ନା ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବ ସ୍विमिंग ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ଯିବାକୁ ପଡିବ सीधा କଥା। सो चॉइस इज योर्स, व्हाट टू आंसर। Choice is yours. सर पिला जाना चाहूचंती ए 5-6टी क्षेत्र कि 10टी जेता आपण कहि पर एक्सपीरियंस रो एबे कार माहौल रे हमें टिपिकल करियर छाड़ी देवा सर, को इंडस्ट्री को डोमेन को क्षेत्रटा बहुत डेवलप होगा जाउची। जदि मो करियर बाछिया को जिबी 11 12 रे अछि, वर्तमान 11 12 रे एई सब इंडस्ट्री रे करियर इज ह्यूमंगस। आसंता 10-15 वर्ष एई फील्ड रे अछि, हम से हिसाब रे टिके खुशी है कि विश्वास करी कि आगे बढ़ी परिबी, जानिबे जे एथि गले मते 10-15 वर्ष टेंशन नै। सेमति किछि करियर अछि कि साब कहि परिबे? ना डेफिनेटली केतोडा कैरियर वर्तमान ग्रो करछि, सनशाइन फील्ड जाको कुआ जाय। ता भीतर गोटे होछि वर्तमान रिन्यूएबल एनर्जी, सेतरे बहुत वर्तमान ग्रोथ होछि। विंड एनर्जी हला, अन्य माने रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, सेथरे वर्तमान गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग। रोबोटिक्स सेथरे हमें डेफिनेटली विल सी अ लॉट ऑफ फ्यूचर। साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, एआई एसब आसिला परे थ्रेट जो हमर माने जो हैकर मानकर थ्रेट, डेटा प्राइवेसी एसब नहीं कि बर्तमान बहुत चैलेंज आसी, तेणु साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी गुड फील्ड। स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ये सब इंडस्ट्री डेफिनेटली आगामी 10-15 वर्ष डेफिनेटली ग्रो करे, मैसिव ग्रोथ हम। क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी मैं भूली गली कहया, ये सब सेक्टर गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट सेक्टर एंड वी विल सी मैसिव ग्रोथ। बहुत बढ़िया। सो रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ बहुत आछि पिला माने। एंड आ गोटे कथा कहबी माने एबे देखुची नॉट नेसेसरी तुमको बहुत पढ़िया पड़िबो, तमे एबेठु यदि भाबिना डिसाइड करनो पड़े जे भी गोटे डिप्लोमा कोर्स भी अछि, सर्टिफिकेशन कोर्स भी अछि, 2 वर्ष कोर्स अछि, 1.5 वर्ष कोर्स अछि, पढ़ी के तुम चाकरी क्षेत्र प्रोफेसर करि परिबो। यदि लागु जे मोर आर्थिक सच्छलता नाही होबा समय बेसी नाही, मते घर को सपोर्ट करार अछि, बड़ ए सब कोर्स गुडा अवेलेबल अछि, प्लेंटिली अवेलेबल। कारण धीरे धीरे गवर्नमेंट हैज एम्फसाइज्ड जे सब यूनिवर्सिटी को लिबर्टी भी दिया होछि जे तमे चाकरी सापेक्ष कोर्स टी डिजाइन करो, जेमिति स्किल बेस्ड कोर्स पढ़ी कि पिला इमिडिएटली गोटे चाकरी नियुक्ति सुजोगटी पाई परिबो, सेटा अवेलेबल अछि। भारत वर्ष रे एते पॉपुलेशन रे तमे यदि कहबो चाकरी नाही, इट इज असंभव अछि, किंतु टिके कष्ट करिया पड़िबो, स्किल सिखिया पड़िबो, आ सब सरकारी चाकरी खोजले तो होबो नाही। अपॉर्चुनिटी बाहर बहुत अच्छी, भाव निश्चय हम है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। किसी कस्टम देखु लिखाई जे सर सपोर्ट मिलूनी, सपोर्ट क्या मिलता? सपोर्ट तुम पचारे बहुत लोग खोज 100 जन खोज सपोर्ट क्या मिलनी? सपोर्ट तो मिल जाता प्रश्न आम उठू कहीं सेशन होता कहीं आगे जाता कहीं
खोजिବାକୁ पड़िବ रास्ता रास्ता बंद आगु रास्ता खोजिବାକୁ पड़िବ यू हैव टू फाइंड आउट अ वे आउट सबआडे मिलिବ तमर पर्टिनेंट क्वेश्चन किछि अछि जे सर ए स्किल टी केमिति बढ़ेबी तार सोर्स टी कोन पचार आउथर पिला कहूची आ 5-10 मिनिट हम सरीबो जहा प्रश्न अछि पचार दियो वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग द सेशन ऑलमोस्ट 5-10 क्वेश्चंस अछि से क्वेश्चन भीतर तमर किछि प्रश्न अछि तो पचार आमे सार को पचारिबा रेलिवेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू स्किल किछि अछि पचार से भीतर मु सांगुड किछि प्रश्न पचारुची जहा जहा बुझिलो जहा जहा सुनलो से रिलेटेड किछि कंफ्यूजन अछि केंति मोटिवेशन बढ़िबो कोन करि पारे ता विषय तमे माने पचारि परिबो सोर्स कोन सा कोडी पढि जिबी कोन करिबी कोन सिखा पडिबो जहा प्रश्न अछि पचार तम पाखरे आउ रहला 5 मिनिट टू आस्क क्वेश्चन तापर 10 मिनिट पर हम एटा क्लोज करिबा सर आपण पाखु पिलां पई मोर आ गुटे क्वेश्चन रहला निश्चय पिला माने देखि छी कोड जगह रे इंटरनेला बेले सर मु गां रु आसी रूरल एरिया को बिलोंग करूची मुझे सर सपोर्ट पाइनी मु कौन आकु जाई निजक सब बेले इनफीरियर फील करती छोट मन करती जे मु सेतिक सब पाइनी मु आगु बढ़ी परिबि नाही सहरवासी बहुत भलो करती सेही एटा गोटे मिथ ना फैक्ट आपण आपनकर अनुभव रु कहिबे नंबर 1 2 हैला मु मो मेंटल एबिलिटी को केमिति एई माइंडसेट रु बाहर करी कि ग्रोथ माइंडसेट आडो को नेबी यदि आपण उदाहरण माध्यम गोटे कहि परिबे सर ये आमर जो सामने बसिक लाइव देखुचंती पूरा 30 डिस्ट्रिक्ट्स रु पिला माने एटी फुलबाणी केंद्रापड़ा कंधमाल सब लोग देखुचंती बस लाइव देखुचंती सेमान पय एटा गोटे मेसेज आ वार्ता विषय पहुंचबो से आपनकर ए सेस मंतव्य रखिबे सर तो दैट सुनी कि पिला माने इंस्पायर हेबे आ किछि डिसीजन नेबा को से माने आगु को बढ़िबे सर ओवर टू यू पिलावन देखो इंडियन क्रिकेट रे सबुठारो मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टेन से को शहर रु आस्तले दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास ना गोटे छोट टाउन रो से आस्तले रांची रो मु गोटे एग्जांपल नुहे एबळे हजार हजार एग्जांपल अछि बहुत लेजेंडरी अचीवर्स इंडिया रे एवं ऑल ओवर द वर्ल्ड से माने आछंती छोट गां रो बट स्मॉल इवन स्मॉल टाउन रो तेणु बड़ टाउन छोट टाउन संगे कथा नाही कथा होची तमरो ड्रीम टा केते बड़ तमरो ड्रीम टा बड़ कि नाही तम टाउन जो टाउन रो आछो सेही टाउन टा बड़ हेले किछ फायदा नाही तमरो ड्रीम टा जदी बड़ हेताय ताल तुम सक्सेसफुल हबो सेटा होज इंपोर्टेंट आज कल के जुग रे सेटा आहुरी एई कथाटी आहुरी प्रयोज्य एथि पई जे आजिकली एक्सेस टू लर्निंग इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी तमे गारे थाओ शहर थाओ नॉलेज एक्सेस टू नॉलेज समस्त पाखे अच्छी इंटरनेट रो जो बहुल प्रसार एवं प्रचार एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अन्य टेक्नोलॉजी वर्तमान यही सब जिनस नहीं कि द लास्ट माइल पाखे नहीं पहुंची देछि खाली हम तो ओडिसा रे भलरे अछंती इवन नॉर्थ ईस्ट छोट छोट जगह जोटी पहाड़ पर्वत ऊपर जंगल भितर गोटे छोट गाँ भितर स्कूल अच्छी सेठी मध्ये वर्तमान इंटरनेट पहुंच सारलाणी एवं सेठु मध्ये टैलेंट वर्तमान बाहर के आसुछंती कथा होची यूट्यूब टीचर्स एवरीवन ऑनलाइन कोर्सेस टीच एवरीवन वेदर यू इन अ बिग सिटी और अ स्मॉल सिटी एआई हेल्प्स एवरीवन इंटरनेट डज नॉट आस्क तम घर कोठी तम को टाउन रु बा को सिटी रु आछो से पचारे कोन सिखिबा को चाहछ ए होछ कथा जदि गोटे स्टूडेंट गोटे गाँ रे अच्छी गोटे स्मार्टफोन ता हाथ अच्छी एवं ता भितरे असंभव क्यूरियोसिटी अच्छी इनक्यूजेटिवनेस अच्छी सी गोटे पिला जे मेट्रो रे अच्छु ताठू अधिका शिखि पारे केबे कंप्लेन करनी जे तुमे कोठू आछो कोठ तम घर अपॉर्चुनिटी अच्छी न अच्छी जो अपॉर्चुनिटी अच्छी ताको 100% यूज कर जंगल राजा होची बाघ जंगल राजा हाथी नुहे जे सबुठू टॉलेस्ट सबुठू माइटिएस्ट बा सबुठू फास्टेस्ट एनिमल नुहे बा सबुठू टॉलेस्ट एनिमल बाघ होची जार एटीट्यूड होची सबुठू पॉजिटिव राजार एटीट्यूड तेणु तम मान भितर ये स्मॉल टाउन बिग टाउन रो डिफरेंस यू हैव टू फॉरगेट आजिकल जुगर अपॉर्चुनिटी एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच सर थैंक्स अ लॉट किछि क्वेश्चन रो बाण आरंभ हो गलानी सर 10-15 क्वेश्चन किछि क्वेश्चन गुडा सर मु क्विकली नै जिबी इमीडिएटली रैपिड फायर वे रे आ किछि क्वेश्चन मु आपन देबी ओडा मत लागिला हां आपन एटा देबा कथा सो दैट हम क्विकली एटा रैप अप करि परिबा
ଆମର ସେସନ ଶେଷ ଆଡକୁ ଆସିଗଲାଣି। ସୋ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା। ବାବାରେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲାଣି ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ହଁ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଦେଖୁଛି। କରୁଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଇନଫର୍ମେଟିଭ ସେସନ। ପିଲା ପ୍ଲିଜ ସୋଲାର ଏନର୍ଜିରେ କ୍ୟାରିୟର କଣ, ପିଲାମାନେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜିରେ ଆମ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପରେ କୋର୍ସେସ ଆମର ଗୁଡା ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସେସ ଅଛି, କିଛି ସ୍କିଲ ବେସ୍ଡ କୋର୍ସେସ ବି ଅଛି, ସାର୍ଟିଫିକେସନ କୋର୍ସେସ ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସେସ ଅଛି, ପଲିଟେକ୍ନିକ କୋର୍ସେସ ଅଛି, ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସେସ ବି ଅଛି। ତମେ ସେ ସବୁ କୋର୍ସେସ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତମେ ଆରାମସେ 10th ପରେ ବି କରିପାରିବ, 11 12th ଅଲରେଡି ଅଛ ତାପରେ ବି କରିପାରିବ। ସୋ କୋର୍ସ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ତମେ ଖୋଜ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମିଳିଯିବ ଆରାମସେ ହେଲା। ନହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଆମେ ତମକୁ ଉତ୍ତର ତାରେ ଦେଇଦେବୁ। ନମ୍ବର 1 2 how to improve my talking skills, I get nervous during speaking internet in public। ସାର୍ କହିସାରିଲେ ଅଲରେଡି। SW ସ୍ପିକ୍ ରାଇଟ୍ କଣ, ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ରିପିଟ୍। ଆରମ୍ଭ କର, ନିଜର ଏଫର୍ଟ 15 ମିନିଟ୍ ଡେଲି ଦିଅ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବ। ଯଦି କଥା ଏତିକି ବି ହେଇପାରୁନ କି ଲୋକ ପାଉନ, ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଜେମିନାଇ। ଜେମିନାଇ କଥା ହବ। ଜେମିନାଇ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ମି ୱିଥ୍ ସିମ୍ପଲ ଇଂଲିଶ, ହାଉ ଟୁ ଟକ୍। ସେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ରାତି ସାରା ଗପିବ। ଗପ ଗପୁ 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 ତମର ଧୀରେ ହେଇଯିବ। ତମେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବ କହିବା ପାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ତମକୁ ନୋ ଗୁଡ୍, ୱେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, କୁହ, ସ୍ପିକ୍, ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ୟୁର ଡେ ଆଟ୍ ସ୍କୁଲ ପଚାରିବ। କହିବ ମୁଁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି, ଏଥିରେ ଗଲି, ୟା କଲି, ସେୟା କଲି, ୟା କଲି, କହିଚାଲିବ। ଏମିତି କରି 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 କେତେବେଳେ ତମର ମାସ 2 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ତମର ଏଇ ଶିରା ଧମନୀରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଭୋକାବୁଲାରୀ ପଶି ଯାଇଥିବ, ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। କନଫିଡେନ୍ସ ହିଡେନ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ ଉପର ହଠାତ୍, ଏମିତିଆ ଜଣା ପଡିବନି। କନଫିଡେନ୍ସ ବଢୁଛି, ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ ହେଲା। ସେଇଟା ଏମିତି କରି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହାଉ ଟୁ ବିଲ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ, ସାର୍ କହିଲେ ଅଲରେଡି। ତମେ ନିଜର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ତମେ ସେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିବ। ଆଉ ଯେତେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆପ୍ରିସିଏସନ ତମର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଖୋଜିକି ମୁଁ ଦେବି। ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପରେ ବଏଜ କୋଉ ଲାଇନରେ ଜବ କଲେ ବେଟର? ଆରେ ବଏଜ ଗର୍ଲ କଣ, କ୍ୟାରିୟର ତ କ୍ୟାରିୟର ଇଜ ନଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ସ୍ପେସିଫିକ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ସ୍ପେସିଫିକ, ଏନିବଡି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନି କ୍ୟାରିୟର। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର, ହଁ, ଏମିତି କିଛି କ୍ୟାରିୟର ଜେଣ୍ଡର ନାହିଁ। ଯିଏ ଚାହିଁଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ରେ ଲେଡି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ, ତମେ ଦେଖିନ ସେଠି, ଦେ ଆର୍ ସୋ ପାୱାରଫୁଲ, ଦେ ୱାକ୍, ଦେ ରୋ ଲାଇକ୍ ଏ ଲାୟନ। ସେତିକି ସାଲ୍ୟୁଟ ମାତ୍ର ଲୋକ ସେ କରନ୍ତି। ଡୋଣ୍ଟ ଟକ୍ ଅବାଉଟ ଇଟ୍, ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଏନଡିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଫର ଦ ଗର୍ଲସ, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗର୍ଲସ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଇନଟୁ ଆର୍ମି ଇଜିଲି ପସିବଲ। ସିଡିଏସ୍ ତମେ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ଥ୍ରୁ ଆପକାଟ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଫୋକ୍ସ। ସୋ ବଏଜ ଗର୍ଲସ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ପଡିଛି, what the career scope cyber security, how to build discipline, consistency, safe hackers। ମୁଁ ଦଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନଉଛି। ହଁ ସାର୍, ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍ ପଢାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ହଉନି, ଏଟା ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ ସାର୍। ତାକୁ ପଢାରେ ସାର୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ହଉନି, ଆଉ ମନେ ରହୁନି କିଛି ସାର୍, କଣ କରିବା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ପଢାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ହଉନି ମାନେ ଫୋକସ ରହୁନି, ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରୁଛ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯଦି ସକାଳେ ତମେ ମେଡିଟେସନ କରିପାର, ମେଡିଟେସନ ଇଜ ଭେରି ହେଲ୍ପଫୁଲ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଫୋକସ ଆଣିବାରେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସିକି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଧ୍ୟାନ କରିବା ବା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବ ଫୋକସ କରିବାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ତମେ ପଢାଟାକୁ, ଯଦି ତମକୁ ପଢିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ପଢୁଛ ସେଟା ଡିସ୍କସନ କର। ଡିସ୍କସନ କରିବା ଭିତରେ ଜିନିଷଟା ମନେ ରହେ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଟା ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାରେ। ଭୁଲି ଯାଉଛ, ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯାହା ତମେ ପଢୁଛ ତମେ ତାହା ଲେଖିବ। ତମେ ରିକଲ କରିବ, ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତମେ 10 ମିନିଟ ପଢିଲ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର, ପଢିଲା ପରେ ବହିଟା ବନ୍ଦ କରିକି ତମେ ବସିକି ରିକଲ କରିବ ଯେ କଣ କଣ ପଢିଲ। ରିକଲଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଟେକ୍ନିକ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ୟର ମେମୋରି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ବହୁତ ବ୍ରିଫଲି କହିବି, ଟାଇମ ତ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଯେ ହଉଛି ତମେ ଧର ଫିଜିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ପାଠ ପଢୁଛ, ଲାଇଟ୍ ପଢୁଛ, ତମେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଲାଇଟ୍ ର ହିଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ତାର ରିଲେସନ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସ ପଢୁଛ, ଫିଜିକ୍ସ ର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ କନେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ଦେଖିବ ତମର ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହଉଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢୁଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିଲେ ମନେ ରଖିବା ବି ସହଜ ହବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଟେ କିଛି ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଏଆଇ ରୁ ପଢେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦିଏ, ସେ ଆନ୍ସର ମତେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦିଏ। ଭେରି ଗୁଡ, ୟୁ ନୋ ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ୟୁଜ ଅଫ ଏଆଇ, ଦିସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲର୍ନ। ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗେ ଏଆଇ କୁ ପଚାରି, ତମ ହାତରେ ଫିଙ୍ଗର ଟିପରେ ଅଛି, ଖାଲି କହିଦିଅ, ଟାଇପ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଖାଲି ଅଡିଓରେ କହିଦିଅ,
ମତେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝି ରଖିଦବ ତ ତମେ ଏଟା ଶିଖି ସାରିଲେଣି ଜ୍ୟୋତି ଭେରି ଗୁଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ହାଉ ଟୁ ବି ସେଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ ଆମର ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ ହବ ତମକୁ ପୁରା ବତେଇଯିବ କେମିତି ତମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟେ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ sir it is necessary to learn skills from now on yes it is very necessary to learn skill now on କଣ କେବେଠୁ କରିବା କଥା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆରାମ କର ଶିଖି ଚାଲ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନିଂ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗ୍ରୋ ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆସିଛି ଶୁଣି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ very thankful to you and I believe this session is highly beneficial to all of you ଟାଇମ ଆସିଗଲାଣି ଶେଷ ହେଲାଣି ଜଣେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ସେସନ ମାସକୁ ଥରେ ହଉ ହଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏମିତି ସେସନ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ମିଳିପାରୁଛି ଏଟା ଟିପିକାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ ଏଟା ଅବାଉଟ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ଆୱାର ମୋଟିଭେସନ ଅବାଉଟ୍ ଆୱାର ଇନ୍ସପିରେସନ କେମିତି ତାକୁ ବଢିଆ କେମିତି ଯିବା ଆମର ଭାବନା ଯୋଉ ବାଧକତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମୁଁ ପଢି ପାରୁନି କି କଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଣ କେମିତି ଭେଟିବା କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଠିକ ରଖିବା এই ସବୁର ଉତ୍ତର এই ପ୍ରକାର ସେସନ ମିଳିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସେସନ ଭେରି ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ ଏନିୱେଜ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲି ୟୁ ହାଭ୍ ଲିସନ୍ଡ ବିଂ ପେସେଣ୍ଟ